Assalamu alaikum. Hamadu Tanzania Beshireni Maraba ni majournaliste mwashida mahudhuria harmao monanoun madehili directoria ya eleza komparani leo amadia nzima imadia ya husu hadisi ya Makas Hussein Manswab na Exim Bank. Alafu leo rionokaya ika afdal ukarije ritekeleze rivenue donc ika afdal ukaleo jerengeze wakati rivenue zevongo ili wakazi makliya washinde wale hadisi swafi hadisa wakati client Hussein Manswab yandi sohuja yeverse mapesa harmoi et compte ya Makas hamade elimjuao harmoi za ziza bank e kama pesa ngao menji yoyo utajiokaya e bank watunde wajue e mapesa yanu e yanu yalandahu e yanu ya dumani wanrongo hindu yodo wakati mapesa ya chularmo compte na contacte ma client mana wa ili ma client watu ili risaneri elewe mapesa yanu e madumani yohe mapesa yanu rija wa yodo wakati rakaujari jue kabangabo mkataba ngwa mhono ni ma client no wa ili kaya inungi harmoi injia harmon kade wa biashara mapesa yanu boya rajara watunda rajua raona kaya ngabo mkataba unu sinyewa ni ma client wa ili bank kwa jaka uhari wakati mkataba uno kwa tunanziani madeheli mjuka mzishia au bank kwa jaka shawiri wakati contrat yenu yakafanywa entre ma client wa ili nasi contrat hiyo bora isoma riono kaya ola client rola kaurenge mapesa rola yakaumnike mapesa wao tahazenzia hanzia zama avoka wao ili haujifa ija saribira mkade huo ija wakati yakaulazimu mapesa yende ya hule ila marchandise ya tukuriwa yani desima ezajiri wakati firmo ya haja riremo mhori kaya riparisa virement fulani shaiyo ketsone saukaya yabo amadeli zambishia kaya yabo ngabo mapesa harmoi continue parce que yo hazimili tofauti reception ya document na execution ya virement izo ndo mbili tofauti wakati raparisa ordre de virement ila ratunda rahundra kaya mapesa ya nzi harmoi virement katsu kana utosha ya execute yodo wakati najuliza ula client wa hatu ya deposer virement ya haja ya kaurinika virement inroaji ya mapesa yaliyo hambwani rahana ila ili ijutomruhusu yafanye ila virement e contrat inutkanza yamba hindutsen harmo contrat e contrat yamba ukaya oi magasin Hussein Manswab halazimishiwa uka yanzo yabalie 35% ya hema pesa ya utaji wao ni hui Makas no hiyo fursa boko ola mwinyi na hiyo kontra ya hawa ili shikar tsanzari rinjiar mnofu shay ola mwinyi ngena haki ola uzemba hiru ngena haki ya henti shesabu shama pesa ya tsahau yanikiwa ngeya unikemba hiru donc wakawaelewana ukaya waelewana kaya ngujona 35% baishe usoni harmwe wakati ye virement yaja fanyishia emakertasi yabewa ola fournisseur yonge nzori tofautishe entre et contrat ya Makas na Hussein Manswab ne contrat ya Makas ne fournisseur ola fournisseur yekaja taha o client yamnike 35% chata he client ukaya mutsaho e client yamnike 20% ya valeur ya marchandise sisi oliho bank karjajo jua rijeri njie bohari rinjia harma mahadisi tukau ya jua rangu hadani ratujua mshinji ratujua esha zabari hindrini wa tinye mikataba ya watinokaya warijuliza nabo wajojua waje warione waritsahe ndrazi ruanike fikira
ija wakati ya virement ila ya raidukuru ya tukane mapesa ya lazimu ya kujerejeziwa waja virement ya bili boko mapesa ya kayabo ya jotosha yafanye ila virement ija neze document pia made namna mjua ukaya kama kufanya virement faut me représenter et facture il faut ilo lanene ordre de virement hiyo dia kauriruhusu uifanye paiement hiyo harmwe facture amrejeitana nivunguza facture harmwe facture ngevumbua kaya alazimishiwa yalibe 20% ya avance à la fois 80% sous forme ya lettre de crédit mkataba ya lazimu isinyewa entre banque na client yo kejafunga ukaya leo boya haja yafanya paiement ya 20% harmwe banki ya hatu ukabo abo halazimishiwa yo ketiarma mkataba mahala kwa halazimishiwa ukaze 80% za lettre de crédit lazima tuzifanya ula hatu hajojua yende angalie mahala hundo aji hawijo mkinisha ukaya sisi ze mahutajio zila garantir zitahao kana ushida ya jenizo no wasaya ngwajozi fanya habu garanti duka afifu donc yo haweleza ukaya iyo tinrongo bili za lazima ukezi zitsanganyiwa zikebwati ija bo rafanye virma mudia ubiri ze habari ula mwinyi ya toe mapesa yani ka commerçant wasaya ni makasi wende wanjia harma hitlaf harma babandrian waswili harma jaraja kwa twele wana wendo mahakama wende watoa wende waishilia pia atawaparo bank na singar bishila marahaba mana mashallah president du tribunal hangufanya ziyahe zenrongoza bira inde namna lazima zibire mana leo kanao tataza kaya ula client wa ilo ma client watu Hussein Manswab aka hatsengele banque iliwa mnike information concernant les opérations et transactions zabira harmwe compte ya makasi yoti rongo jonki nishia mana leo nganonjo mjoka ya banque ngwa ulie harmwe question za confidentialité leo kuna ukane compte wende mwana nyundo aji ajambe kan wanzo aja tunde ba ngabo bayanga wanigona problème de na enono iyo yode hazia mahakama yode mana bukori mtsaha kaya eka utsaho chukujendrongo ukairutengele mahakama wende warnike am manale orendo to information za makasi rizinika Manswab au vice versa heni mzimaruma ngujua shitake bon ukaya mtoa information za tukao lazima mahakama waangalia ile swala linu wamba ukaya makas gelazmu ya rejizize Hussein Manswab ina pesahe watsaha Exim Bank ukaya poliho wodu wabehe mapesa wodu aka yode bank yakahurumishia ili ubehe mapesa bonze wa retartibu mapesa ala reje shaka bati wakati unga nzima wazingara kwa Exim Bank lazima walibe mapesa yangu yabonda boranzuru wasulu kaya ngabo tofauti ngabo mauvaise interprétation harmo e mkademo bref hizo dizora kanzar jertekeleze uka ngabo wanao na rongozi nji obonze ngabo ambishia uzinji ikaw lazim ka leo ritsengele banu jermelezeni mwabieni namna za ndongoza jiri ni ukaya banki banu samba au banki kwa tiar mahala tu parce que banki warengeze précaution pia za ukaya leo opération ibire harmonzia za haki amale heli na eleza décision ya mahakama ngio clair ngio bana décision ya mahakama ngio clair amjutani musomeyo olewa sainu par ces motifs, statuant en matière de requête et en chambre de conseil, disons que le montant versé par M. Hussein Manswab correspond au prix des marchandises doit être reversé par l'Exim Bank dans le compte de Hussein. Hamadeli Mouchia, disons, et Poyabil Yamba ordonnant à Exim Bank de saisir la banque réceptrice du fonds de restituer les fonds pour non-exécution. Et Araru Yamba disons enfin que Madame Mzemariama Madi ne pourra pas récupérer ce montant d'une manière ou d'une autre. Mettons les dépenses à la charge du requérant. Donc, si Singasi ordonnons à Exim Bank de saisir la banque réceptrice du fonds, de restituer les fonds pour non-exécution.
ishora tashwa hindi ishora tashiwa ukarianzishie banki yahe fournisseur riwambia ukaya umkataba unu lalusiwa na mrejeze mapesa hiyo ndio ratashiwa shakarjala amrishiwa rilive kabati mahala yanzi pavanu saino ikitasinge bana wafikiri ndio public kabati mahala yanzi wakaya Exim Bank wa amrishiwa walive wakati jibu le suala la pili kuhusu ewa alafu naeleza kaya risariveha iliha sisindria harma point risaranzishia banki yahe fournisseur riwatsaha warejeze mapesa awaba hangarlinda ule jawabu amade helira mwelezani ngasi harmwa confidentialité leo redo anzari vumbwe jaji ya mapesa ngejo utsongeza ola wasaya yavumbuliwe mapesa ahe ya jambe kangu shitake banki shaka rwanzana angalie harmwe eze jugement mapesa yao yadhukuriwa na inu document public inunga mjojwa muiparise na mjo uone mapesa yavumbuliwa harmwe dosi shasi si hovumbwe mapesa ngejo uriske ngejo utsongeza maudu rimnike mwango ya jua rishitaki rianzishi yabo karna hutataziza ukaya lesu alalinu rianziha rifanya communique ukaya lesu alalinu ukalendo dungi ya noheda linunge limenyao ila sura ya bank angel jazao tash nasi rijihatize fursa ya ukaya kangaranzo shitaki ngarjo shitaki pour le moment rakarja wasuli yabo shayonrongoka rilaha ukaya tuka ekaza nunguzendo endelea nguna nzeka wazambao kengo waona zinyishahiji pia maana bank ngo waone fursa ukaya weka wakazo nrabo washitaki amadedi shamali ya mwelezani rangu mandoni kabo operation mbili za jiriman ne bank amdojibu hakado nzima ina suala mai bank wafanye hazi hao en suivant les réglementations les banques notamment les réglementations de la Banque centrale na ulunga les réglementations de la lutte contre le blanchiment d'argent notamment harmoniser versements katima pesa kautilo ritahari juwe ritahari uoneze justificatif zione sawe mapesa anu za barindi mruo yalibawe mruo yabo harmwe operation handani rifanya zihazi hatu oheli ya lazima harmwe operation kadobili ikao de operation ubihe mapesa ubonze inde konti ya client na droit ya ubeha mapesa ya hule bahindu ubonze ekangena za justificatif zione sawe transaction commerciale donc si rifanya redemande hajaneze document hizo ikao ngari harmonize document ngayone sawa ke fournisseur womru existe otimru fictif chez une société yeno enregistré ikao kana ne facture lié oda enae ya utongeza ya hulemba hilo hiyo nae donc rifanye hazi ya hatu établir ya lazima par rapport ya hay opération ya bibi maintenant problème iliyo entre maso abune makas et contrat hawo waili si banque karsibo hari karja signé contrat da sina hawo waili karja kaya wakati wakasigné contrat hiyo donc karti hama condition ya ukanga sina responsabilité hama contrat ya mahakama usiku wandu wakayabo maswabu navuka wahe na si Exim Bank kane president hakorishilia akanza yaone yaonde izitishahada hizo operations za jiri harmwa donc akanza rishilia tena se banki ani hakikishe kwa kweli mapesa ya verse wa yanjia sisi en tant que banque tu certifié kana mapesa ya verse wana na maswabu harmwe konti ya makasi mapesa yao yakane tishahada rionesa et tribunal yode mbaye kana tribunal wo wako demande harmwe habisi mana heliza ndo za kuhenda na tribunal ngadodo watrie en tant que participant ou en tant que partie wa contrat mana amade heli madam Sharafati haba kadaka yabo ni wakati wa kuhadisi ni hina ndogo toka uyonsi wo wakana mavoka wa kuzihadisi sisi rijua ye contrat ino wakati amade zambwase na wakati contrat yani wakati zivirma fanyishi hao lika obligé de demander justificatif ya mapesa yao yule wakati rajua mkataba huo donc abo apariabo eximbanki wa janjia hamari sotoka uyonsi abo mahakama ngajujo wati wa korpara wa demander justificatif ya hizo operations zino kazi fanyishi exim au kajafanyishi le client habala ordre de virement ajaha déposé afanye virement international
Si c'est une barua ya haja, yo doit au secrétariat, il réceptionne wa cachet reçu le. Donc, et barua yo ija, et copie est reçu, yo dit yo makasi on ese client va client rinaka ma pesa yende. Cha kabaja fanywa relevé ni banque, wala kabaja fanywa avis de débit ya ukai ma pesa ya ni débiteur me compte, wala kajanikiwa copie swift ya ma pesa ya. Ils ont des éléments kuonesha kama pesa ya ni exécuté wa me continue. Na bo client wa he banque donc ba bon jouer les informations za hizo documents. Engagement rielewe tena kaya ngabo edure. Na le mapesa ya be harangu le 1er juin 2021. Atava hanga si mars 2022. Donc et ma pesa ya sanji ya me compte bénéficiaire et bon que wana ujua kwa tina droit wa débiter compte ya client wa batina ke client wa hakubali ya rejete mapesa. Donc kama kiza sharia za banque abwenge bidio bénéficiaire ya kubali ya rejete mapesa yayo ndio mapesa jojua ya wasu. Ce qu'on veut confirmer à la population et à nos clients, qu'on est une banque respectable. D'accord? On est une banque qui suit les réglementations de la Banque centrale. On est une banque internationale. Qu'il soit assuré qu'on suit à la lettre toutes les réglementations. Et s'il y a faille, on est là pour le orienter. Ceux qui ont des doutes sur leurs transactions, on leur demande de se rapprocher de nous. S'il y a doute entre deux parties, on demande que les clients se rapprochent pour plus d'explications. Mais si les clients se sentent confortables avec son fournisseur, nous, on vérifie la validité des documents et on procède au virement. Mais on confirme à nos clients et je suis vraiment satisfait de voir le nombre de journalistes qui sont venus. Ça veut dire que c'est un problème qui tenait à cœur. L'autre mot, c'est que le jugement est là. Le jugement est clair. Peut-être pas clair pour tout le monde, parce que ce sont des termes juridiques. Mais pour ceux qui veulent encore plus d'explications, je crois qu'ils peuvent se rapprocher du tribunal de commerce pour être assurés que l'Exim Bank n'a pas été condamné. Parce que c'est là où le grand point, c'est là où ça a craché. On a cru, il y a une partie des gens qui ont cru qu'on a été condamné. Il n'y a pas de condamnation dans les jugements. On croit au tribunal de commerce. Le tribunal de commerce fonctionne très bien. Et ils ont vu le cas, ils ont revu le cas et ils ont pris une décision. Donc, on a été ordonné de rappeler l'argent. Tout simplement. Et c'est ordonné de rappeler l'argent à partir du compte de bénéficiaire. Ce qui a déjà été fait. Et le reste, il n'y a pas eu de condamnation. Donc, à nos clients, continuez à nous faire confiance et sachez qu'on a fait ce qu'il fallait faire. On n'a pas pris parti ni de Makas, ni de Hussein. Tous sont nos clients et on va continuer à faire des transactions avec eux. Et je vous remercie beaucoup d'être venus. Merci. Merci.